Sanobo dansa saka kasana ne bagi. Terus kai tiri ni cini joto cini guest rock faiso paja. Sar sono ceng risha bai nam sogoi bonom belai mani bising tiga thang lainnya angkoi nai cini. Paji joto sono pa dia pakau bai. Nam sogoi na lainnya terus kai cini tiri ni joto guest rock no risha te kum yapari bonom rui tomo. Cini yang pak korma thang lagi lah kau jadi jodoh pal kita saat ini cini guest rono hamzah mari yang hamzah mari sehingga pal lagi ni nangai boleh bagai ini ani cini jodoh ni coba cenango terus kai ada logo bangka cini dan sesago MDCs jodoh cini guest rock pal kita coba mana bising tikai jeng tini ni tiprasa music festival Kethar jati musing mani bising tike cengsari ga angkoi nai joto cini khapang ni audience rokno wal ke ya pokor mani bising tike ini pandano ati bo hom do me bising tike chariti sarena ne bagi bole hamba lenglaman jaro bong no khatung mari nang tai ke chung saimano gabang ma thayo chini sikla chara drugs ko roi to awan bage chung music ni program tu boi barno drugs ni je awareness ni je message aran thurti nai abuni agulo sabur burum samukai tonga chini sorry belai tek tong hende ba abon jaros ledanan jaros sam samai song khap mane khanu srang na aun mai umor mo lok nai sak ham tong nai khak ham tong nai am se nai thok tong nai te am se lukur bo belai na khadu khasakle mane tong thoi man aun bai bong bai specially o program na jaka खर जाव बरो बरो खाइजानाय सुनो अर सुनो जिनी और चेंगजाक नाय जिनी रामचंद्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जों बाइजालो आबोनि आगुलो 26 तिंगाय तुलासिको थानाय आबोन परे कन्टिन्यू ते बरो बरो चुस केना आबो जिनी जे डिसिट खाइ जों माने साखलाय दिन नाउ बुसु जरांनो सानो तिनी जिनी त नाहा जा हपुंया 12 टा जरां जा कल्चर प्रोग्राम थानाय आबोनि आगुलो सामो सामो दं के जिनी आमते लोर जो त जों पालखलै जों और सामो सामो जों खातु खाजके नायलायनि বছর সিপিএম এক নাগারে বরং চালক তারা বছর আগুন আগে 35 বছর এই প্রাসাদ ককওয়ানজি রেসাব মুসিমিজে অনুবাদ ক্লাই রেসাব লাই দংছো হইছে চিনি রেসাব মুং মুসুব মুং রংনো তাওইসে কিফিল তুবনান বাগै বরম গনাং ইএম সুহেল দেববর্মা বিনিমো কনস্টিটিউয়েন্সিও তিনি tiprasa music festival claimani bisingtei जों तावाइसा चिनी जादू कलिजा एवं जादुनि जे सुर बरक कथैनो जे कथां ख्लायै तावाइसा माइचारुयै तावाइसा मथैयै रहरमानि जे रोसाब मुंनि ककरक जों खोनाखायचे वाइं खेलमारक गोबां मानसिनि मिउजिकनि सुर दं जे सुर रक नतैयै सचिन देवबर्मन बलिउड से थांगे बिराट एक बुमुं खलायका आबरंनो तावैसा जागुगि तिसानान बागै तिनि तिप्रासा म्यूजिक फेस्टिवल माने आं बेलाय जाजाखा एवं तिप्रासानि मोसामुं रोजाबमुंनो जाय जायखि तिनि फुनुक जागोन एवं I really thank EM Sohail Debormo for his initiative and I wish him all the best for his drugs awareness campaign जे ड्राग्स दी जिनी जुबक दिनी दालाई चाया लामाव हिम दंगनि बरनि बखा किफिलि